नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, और जब तुमने कत्ल किया एक शख्स को और फिर एक दूसरे पर लगाने लगे उसका इल्ज़ाम। वल्लाहु मुख़रिजुम, और अल्लाह ताला निकालने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून, जो कुछ तुम छुपाते थे। फ़कुल नज़रिबू बिबाज़िहा, पस कहा हमने मारो बाज़ हिस्से को बाज़ पर। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह ज़िंदा करता है अल्लाह ताला मुर्दों को। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और वो दिखाता है तुमको अपनी कुदरत ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बादी, उसके बाद, फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा, इस तरह सख्त हो गए जैसे कि पत्थर, और या उससे भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से, लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, जब यो फूट पड़ते हैं बहती हैं नहरें। व इन्ना मिनहा लमा यशक्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल माउ, और बाज़ उनमें से हैं जो फूटते हैं और बस चलती हैं, निकलता है उनमें से पानी। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु, और बेशक उनमें से जो गिरते हैं, मिन खश्यतिल्लाहि, अल्लाह ताला के खौफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है, अम्मा तामलून, जो काम तुम करते हो। ये किस्सा इस तरह से हुआ था कि बनी इसराइल ही में एक खून हो गया था, जिसकी वजह से किसी शख्स ने कत्ल कर दिया। जो कत्ल हुआ, जो आदमी कत्ल हुआ था उसकी लड़की के साथ किसी ने शादी करने का इरादा किया, तो उसने जो कत्ल हो गया था उसने इनकार कर दिया था। उसकी वजह से उस शख्स ने उसको कत्ल कर दिया था। फिर वो एक दूसरे के ऊपर लगाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उनको गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। फिर आगे वो सवाल करने लगे कैसी गाय हो, उसका रंग कैसा हो, वो बूढ़ी हो, जवान हो। फिर अल्लाह ताला भी उनको बताता है कि कैसी कैसी होनी चाहिए। फिर जब इन्होंने ये गाय को ज़बह कर लिया, तो उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय के एक हिस्से को वो जो कत्ल किया हुआ मुर्दा था, यानी उसके बदन के साथ लगाओ तो वो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला ज़िंदा करता है मुर्दों को और अपनी कुदरत को दिखाता है। यानी वो एक निशानी अल्लाह ताला ने ज़ाहिर की के लिए, और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसको ज़िंदा किया था। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यानी फिर उसके बाद भी वो हट दर्म हो गए। फिर अल्लाह ताला का उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा ये दिल इतने सख्त हैं कि इतना पत्थर भी सख्त नहीं होता जितने तुम्हारे दिल सख्त हैं। बाज़ पत्थर भी ऐसे होते हैं कि जिनमें से नहरें बहती हैं, जिनमें से जो फूट पड़ते हैं और उनमें से पानी निकलता है। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह ताला के खौफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो कुछ तुम काम करते हो। अल्लाह ताला ने आगे कहा कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ, यानी तुमने कत्ल किया, कैसे किया, क्यों किया, ये कुछ सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। यानी जो तुम्हारे काम हैं अल्लाह ताला बेखबर नहीं है उनसे। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम उम्मीद करते हो कि वो ईमान लाएंगे। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, और तहक़ीक़ के वो उनमें से एक गिरोह जो है, यस्मऊन कलाम अल्लाहि, वो सुनता है अल्लाह ताला के कलाम को। सुम्मा युहर्रिफ़ून, फिर बदल डालते हैं उसको, उनके अल्फाज़ों को, मिन बादिही, उसके बाद, मा अक़लूहु, और उसके बाद सोचने और समझने के बाद उसको बदल डालते हैं। वहुम यालमून, और वो जानते थे। यह मुसलमानों को कहा गया कि आपको क्या उम्मीद है कि ये मुसलमान होंगे, ये ईमान लाएंगे। ये कभी ईमान नहीं लाते। इनमें से यानी एक जो जमात है वो अल्लाह के कलाम को पढ़ती भी है, उसके बाद वो फिर उसको समझ बूझ के फिर उसको छोड़ देते हैं, जानने के बावजूद उसको छोड़ देते हैं। हम
تم کہتے ہو ایمان والے لوگوں سے قالوا آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور تنہا تم اپنے بعض لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہو إِلَى بَعْضٍ تم کہتے ہو قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہتے ہو تم کہہ دیتے ہو جو کچھ ظاہر کیا فتح اللہ علیکم اللہ نے تم پر لیحاجوکم اور تم جھٹلاتے ہو بہ عند ربکم جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے افلا تعقلون پس کیا تم نہیں سمجھتے ولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا نہیں وہ جانتے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب ان میں سے ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو الا امانی وانہم الا یظنون مگر جھوٹی آرزویں ہیں ان کے پاس الا یظنون کچھ نہیں خیالات ان کو یعنی ان کی جھوٹی امیدیں ہیں ان کے پاس اپنے خیالوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون ھذا من عند اللہ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا اور وہ بیچتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت پر فویل لہم ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم جو کچھ وہ لکھتے ہیں وویل لہم ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون جو کچھ وہ کماتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ نہیں پکڑے گی ہم کو آگ الا ایام معدودات مگر چند گنے چنے دن قل اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے کہہ دیجئے کیا تم نے وعدہ لیا ہے اللہ سے فلن یخلف اللہ عہدہ نہیں وہ خلاف ورزی کرے گا اپنے وعدے کی ام تقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے وہ کہتے تھے کہ ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ تھوڑے دن ہم آگ میں رہیں گے تو پھر ہم آگ سے نکل جائیں گے تو آگے کہا کہ کل کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا کیا تم اللہ تعالیٰ پر جوڑتے ہو یعنی جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو کچھ تم نہیں جانتے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ جی ہاں جو کمایا جو کیا انہوں نے گناہ وحاطت بہ خطیئتہ اور گھیر لے گی ان کو ان کی خطائیں فاولئک اصحاب النار یہی ہیں جہنمی لوگ ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک اصحاب الجنت اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین